baraka ma ni kuranɛ lajɛ maa minnu bɛ yen kɔla y'u tanu n'u ka baara ɲuman ye ka caya sufɛ nafila selibagaw don kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun. ala ye maa fɛn fɛn tanu ni a ka maa ɲumanya ye kuranɛ kɔnɔ ala y'a bɛɛ tanu ni nafila baara de nafila parce que farida ye wajibi de i b'o kɛ o ye jagoya ye mais farida kɔfɛ e bɛ mun wɛrɛ kɛ n'i bɛ gɛrɛ ala la ka tɛmɛ tɔw kan o de ye nafila ye. ala ko ale ka nin jɔn ɲuman ninnu k'u ka sufɛ sunɔgɔ kun ka dɔgɔn o bɛ wuli ka mun kɛ ka ala yafa ɲini ni dugu tilara i kelen pe de b'i ka so kɔnɔna la e yɛrɛ bɛ wuli tuma dɔ la i cɛ tɛ bɔ a kalama walima i bɛ wuli tuma dɔ la i muso tɛ bɔ a kalama jɔ fila dɔrɔn di ala ma jɔ fila misaliya don ma fɔ i ka daw ma ni kuraji b'i la k'o kɛ ka caya ka tɛmɛ o kan mais i dɔgɔyalenba jɔ fila kɛ ala ye o jɔ fila kɔnɔ n'i sera i ten dalen bɛ duguma waati min ala deli duwawu bɛɛ la mun mana nɔgɔya i ma fo n'a kɛra kojugu ni sinji tigɛ ye kana ala wele o la dɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ala bɛ duwawu bɛɛ jaabi fo juguman bɛ mɔgɔ min ka duwawu kɔnɔ ani sinji tigɛ ye ala t'o jaabi ni sujuru ta ma nɔgɔya i ma yɛrɛ salamu bilalen kɔfɛ i bɛ seli yɔrɔ la zikuru caya i tilalen kɔfɛ zikuru la i ka haminanko yira ala la e b'o haminanko min yira ala la su dugu tila a bila i kun na ala ta'ala tulo b'i ka o kumakan na i ka o damakasi kan ala tulo bɛ ala i ka weleli kan ala tulo bɛ ala ta'ala bɛ jaabi a bila i kun na parce que ala de ko an ka wele ka ban jaabi umar bin khattabi kun bɛ nin de fɔ k'ale bɛ jɔrɔ weleli cogo de la mais jaabile ale tɛ jɔrɔ o la dɛ parce que déjà ala yɛrɛ ko a ye n wele n b'aw jaabi o b'a yira ala tɛ layiru ta k'a tiɲɛ e de bɛna dɛsɛ ala wele cogo la mais jaabili kɔni k'ala tɛ dɛsɛ o la adamaden mankan tɛ ka tigɛ a yɛrɛ la ka se niveau dɔ la o de bɛ anw sɔrɔ ka caya an yɛrɛ bolo an yɛrɛ kelen bɛ ala wele min kɛ a tɛ jaabi an yɛrɛ kelen bɛ duwawu min kɛ a tɛ jaabi f'e yɛrɛ ka t'i ka diinɛ bɛɛ ɲagami mɔgɔ dɔ ka lahala la n'i y'o baara kɛ kaban e yɛrɛ bolo k'a fɔ i ye hɛrɛ kɛ e ma hɛrɛ kɛ i ye mun kɛ i ye tɔɔrɔ dɔ de ɲini k'o lase i yɛrɛ ma tuma dɔ la hali i ka duwawu yɛrɛ jaabi cogo a bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya nafila k'o kɛ ka caya n'i y'o kɛ hami gɛlɛn min b'i la dusukɔsiba min b'i la jɔyɔrɔba min b'i la e yɛrɛ mago tɛ se k'a fɔ i ko sɛnbɛ mɔgɔ wɛrɛ la i y'o de don i ni ala cɛ a bila i kun na k'a fɔ ko ala ta'ala b'i jaabi ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam n'olu baaraw kɛra ka bɔ dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen ɲɛna a sabanan ye fɛn jumɛn ye at-tadabbur bi qisasil anbiya ala ka ciden walima nabi ɲuman minnu tɛmɛna ko gɛlɛnba dɔ y'u sɔrɔ e y'a mɛn wajulukɛlaw da a ka ca e yɛrɛ fɛnɛ sigilen ni ko gɛlɛn nana i ma i bɛ miiri olu t'a la i ka ko gɛlɛn bɛɛ bɛ tunu i la parce que adamaden ye mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de bɛ k'i ma wajulukɛla ye o de kama ka wajulu yɛrɛ lamɛn tuma dɔ la hali ni mɔgɔ ma nafa fɛ yen e yɛrɛ bɛ seereya a ye nafa min na s'i ma parce que tuma dɔ la i bɛ to wajulu lamɛn na tɔɔrɔ dɔ bɛ e kan wajulukɛla da bɛ se dɔ ma e ka o tɔɔrɔ ɲɔgɔnna kun b'o tigi kan o tigi y'a ta furakɛ cogo min wajulukɛla b'o ɲɔgɔnna fɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ i yɛrɛ fɛnɛ b'o mɛn dɔrɔn i ka degun n'i ka tɔɔrɔ a fɛnɛ bɛ sin ka wuli ten ko ye nin de ye o b'a yɛrɛ i ka tan dɔ di i yɛrɛ ma hali tile kɔnɔ ala ka kumakan tile kana bɔ ka bin k'a fɔ e tulo ma don ala ka kumakan i janto yɛrɛ la kana nin bɛɛ kɛ dɔnkili lamɛn la parce que i bɛ écouteur ye mɔgɔ caman tulo la caman ta tɛ wajulu lamɛn dɛ écouteur bɛ caman tulo la caman ta tɛ kuranɛ lamɛn dɛ a caman ta ye a b'a ka dɔnkili de lamɛn walima a b'a ka baronin dɔ lamɛn walima ale yɛrɛ b'a ka fɛn dɔ lamɛn mun yɛrɛ bɛ fari yɛrɛ foni mais i bɛ taa sɔrɔ ala ko kisɛ kelen o t'a la ala ko t'a la a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ko de bon e yɛrɛ bolo k'a fɔ o de ye solution o tɛ solution ye o ye problème de parce que i y'a lamɛn fɔlɔ n'a kɛra dɔnkili ye e y'a lamɛn fɔlɔ i ma baraji sɔrɔ a filanan i y'i dusukun tɔɔrɔ fɛn na ale ye kuma min fɔ est-ce que tiɲɛ don parce que a tɛ ka kuranɛ f'i ye a tɛ ka hadisa f'i ye a tɛ ka nin si f'i ye mais e mana kuranɛ lamɛn a place la walima i ye wajulu lamɛn a place la kuranɛ de bɛ dusu da sitɛnɛ min b'i nɔfɛ kuranɛ yɛrɛ k'o bɔ yen hali n'o sɔrɔ kunnafɛn b'i la walima wasuwasu yɛrɛ o n'o sanga wulilen dɔ bi hali n'o sɔrɔ dɔ b'i la kuranɛ min n'i bɛ k'o lamɛn o bɛ ban a yɛrɛ ma ka sɔrɔ e yɛrɛ ma fura wɛrɛ si k'a la kunnafɛn mana kɛ muso la an bɛ wasuwasu e bɛ taa sɔrɔ afiriki o bɛ taa n'a ye furakɛli yɔrɔ minnu na o tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni kuranɛ kalan tɛ o furakɛlila bɛ kuranɛ de kalan i kun na walasa i ka bana bɛ se ka ban cogo min bon yanni e ka taa wari caman sara furakɛlila fɛ yen k'a ka kuranɛ kalan
yani kuna fen ka juguya ere ita ke kuranɛ lamɛn kuna fen tara na yɛrɛ walima dɔ bɔra baga la est ce que mɔgɔ bɛ ka wari dun tuguni ko furakɛli o banna e yɛrɛ de kiri yɛrɛ furakɛbaga fɔlɔ ye yan'a ka se furakɛli la mais adamaden yɛrɛ de ka jugu a yɛrɛ ma kuma dɔ la e b'a dɔn nin ye solution ye nka o bɛɛ la i bɛ k'i yɛrɛ kunkolo giriya ni fɛn wɛrɛ lamɛnni e bɛ fɛn dɔw lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka nin mun lamɛn tiɲɛ t'a la mais o bɛɛ la i bɛ dunmɛ a lamɛnni la o de ka di ye bon k'o to nin na i bɛ ka problème de ta k'a da problème kan mais solution ta ka ɲini i fan fɛ a ba o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ka baara kɛra kuranɛ lamɛnni i bɛ ka wajulu de lamɛn walima i bɛ ka diinɛmɔgɔ dɔ ka kuma lamɛn e yɛrɛ b'a dɔn yanni i ka tila a waati a bɛ dusukun lafiya min d'e ma o de ka bon ka tɛmɛ n'i bɛ ka diɲɛ baro lamɛn tuma dɔw la i bɛ ka kɔrɔfɔli de lamɛn walima a bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la mɔgɔ min ka ko yɛrɛ tɛ aw ɲɛ sira la maa min yɛrɛ ka ko tɛ aw ɲɛ sira la aw tɛ ka balo hali n'a banana e t'a furakɛ mais o tigi ka problème de b'e bolo sufara tile kan dɔw yɛrɛ dusu de jalen don wari problème na ka tɛmɛ ala yɛrɛ ta kan bon n'o kɛra e ye bana de ɲini ka fara i yɛrɛ ta kan i mana nin fura ye yanni k'i yɛrɛ da don jurumun dɔ la i tɛ kɛ kuranɛ lamɛn hali ni kɔrɔfɔli daminɛra i kɛrɛfɛ a f'u ɲɛna tiɲɛ na an ka kuranɛ lamɛn an ka wajulu lamɛn i ka hɛrɛ b'o de la ka tɛmɛ nin kan mais ni kɔrɔfɔlikɛla nana e yɛrɛ ko k'i ma kɔrɔfɔli kɛ dɛ k'a nana sigi a yɛrɛ de y'a ta bɛɛ fɔ a tilara ka wuli ne ma fɛn fɔ dɛ mais n'o y'a sɔrɔ lamɛnnikɛla kun t'a la est ce que a bɛ courage sɔrɔ a ka kɔrɔfɔli la a t'a sɔrɔ o de kama karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen tabiinaw ka tabiina ɲumanba don fɔlɔ mɔgɔ ɲuman dɔ kun don ala ɲɛsiranɲɛ jɔn n'i nana fɛ yen foli la yanni k'i sigi k'i b'i dantigɛ a yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲuman dɔ ta dugu kɔnɔ k'o tɔgɔ f'i ye e yɛrɛ nana fɔ foli bɛ ban waati min a b'a fɔ k'i ni karisa ma bɛn sira la wa e ni karisa ma bɛn sira la e ni mɔgɔ ma bɛn sira la a bɛ dɔ de ta dɔrɔn k'a fɔ ten dɔrɔn walasa i ka ko dɔ faamu i ni karisa ma ɲɔgɔn bɛn sira la tiɲɛ na ne ni karisa ma ɲɔgɔn bɛn dɛ mais i b'a dɔn kɔni n b'a dɔn karisa ka ko diyara n ye n y'a kanu ala kama i b'a dɔn kun min na n y'a kanu ala kama o tigi b'a fɔ ko ayi a tɛ sɔn mɔgɔ kɔrɔfɔ ma o de kama n y'a kanu ala kama o dun y'a sɔrɔ e fana nakun tɛ foyi ye ni kɔrɔfɔli tɛ ale yɛrɛ bɛ kɔn e ma k'a fɔ k'a tɛ sɔn kɔrɔfɔli ma n'o sɔrɔ e nakun ye kɔrɔfɔli ye e b'i sigi ale fɛ yen tuguni ye n'i ye kɔrɔfɔlikɛla ka kuma jɛlen ye a da k'a tɛ tigɛ namu gɛlɛya dɔ de b'a la ni mɔgɔ tɛ yen maa min b'a ka kuma namu minɛ a bolo n'a sɛgɛnna ni fatɔ kɔni tɛ kɔni n'i sɛgɛnna kuma la i b'a dabila i yɛrɛ ye mais e ka gɛrɛn tɛ diya ni aw tɛ walimɔgɔ dɔ sogo de kan k'a dun walima dɔ ka fini b'aw bolo fɛn na ji la o baara minnu bɛ yen n'o bɛ e ka gɛrɛn jɛ i b'a ka jurumu de ɲini ka k'i yɛrɛ kan i tɛ ka baraji si ɲini o b'a yɛrɛ k'a fɔ adamaden kan ka si ka tile i ye adamaden ɲɔgɔn ka problème ye k'i sen bɔ a la fo n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ dɔ b'i bolo ka ɲɛsin a ma mais karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta nin de bɛ karisa la karisa de y'a fɔ ta a kɔrɔkɛ dɔ y'a kɛ ta a kɔrɔmuso y'a kɛ ta ni si t'i ɲɛ sira la e yɛrɛ yanni ka jɔrɔ ni wali problème ye e yɛrɛ t'a fɔlɔ ala ko k'a yafara i ma maa dɔ bɛ yen a sɛgɛnnen don a yɛrɛ ka problème ma sɛgɛn dɛ wali problème mun t'a ɲɛ sira la a tiri kun don mun kɔrɔ k'o don a yɛrɛ kunna o yɛrɛ bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ dɔw ɲɛ la a se ka sunɔgɔ yɛrɛ mais sunɔgɔ tigɛra ka bɔ a ɲɛ la ni fɛn jumɛn ye a yɛrɛ ka problème kelen ta a bɛɛ ye walimɔgɔ ka problème ye bon k'i to nin fana na tuma dɔ la i tɛna lafiya ko maaba minnu tɛmɛna an ka kirabaw an ka ayiwa nabi ɲumanw ani maa ɲuman minnu tɛmɛra ala ka diinɛ kɔnɔna na épreuve minnu y'u sɔrɔ lajarabili ye a dɔw sɔrɔ mais o lajarabili kɔnɔna bɛɛ la a tilara ka sabali ka muɲu e yɛrɛ fana sigilen ka to ka miiri a dɔw la parce que maa dɔ bɛ yen ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a t'a dɔn a b'a bila minɛn min kɔnɔ n'a ye téléphone ta a bɛ karisa wele o b'a bila siraba ko ne ta ni e ta tɛ kelen ye a bɛ tila ka dɔ wɛrɛ wele n'o fana y'a bila siraba ko ne ta fura tɛ a bɛ dɔ wɛrɛ bolo a b'a si bɛɛ kɛ mɔgɔ wele la a t'a ka problème solution sɔrɔ parce que a jigi dalen tɛ a la problème ma nin sɔrɔ yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ hawuja ka fara i yɛrɛ ka sabali e tɛ maa fɔlɔ ye ala ka jɔn na ko problème ye mɔgɔ min sɔrɔ maa ba yirikan de tɛmɛna olu ka problème yɛrɛ ka girin ka tɛmɛ e ta kan a dɔw y'u ta solution tɛ ni ala ko de foyi ma bɔ a la ala tilara k'o fana sara n'a ye